mistake from like basically the listening comprehensions by also try to understand and also make logical deductions based on like the grammatical pattern. Next one, for example, before like the blank space, if you find that they use like specific quantifier, for instance, if they use quantifier like several, some, few, various, do you think that the correct answer will be like singular noun or like plural noun if they use like this kind of quantifier? Kira-kira kalau misalnya dia pakai kata-kata kayak several, some, sebelum titik-titik nih, berarti kita bisa bikin prediksi jawabannya singular atau plural menurut teman-teman. Excellent. It is true that the correct answer will be like plural noun. So by doing that, you can also try to minimize like the possible mistake or the possible error by understanding like the structure of the grammatical pattern itself. That's the first one. The second one, sometimes you can also try to make like more logical deductions based on like the adverb of place or like the context of discussion. For example, outside like the topic over here, let's say if like the title or the heading is saying that, oh, nature reserve. Jadi ini gambaran lagi ya, selain yang aku tampilkan di layar, misalnya nih kalau di headingsnya dia pakai kata-kata nature reserve, hutan lindung. Nah, kemudian jawabannya itu di audionya kurang jelas, teman-teman ngedengarnya itu singular atau plural. Cuma jawabannya itu adalah lion. Logically speaking, kalau dia nggak pakai artikel a atau an dan tempatnya itu di nature reserve, do you think that which one is more logical? Is it like singular noun or plural noun? What do you think? Plural, exactly. Thank you so much for all the responses. Exactly. So you can also try to make like more logical deduction based on like the adverb of place, keterangan tempat, dan juga dari konteks tempatnya juga. Jadi kalau teman-teman ngelihat, oh ini tempatnya di hutan lindung nih, dan dia nggak pakai artikel khusus, nggak pakai artikel a atau an, berarti most likely harusnya jawabannya plural, gitu ya. Jadi kita bisa membuat analisis juga dari soalnya. Karena antara grammatical pattern, antara keterangan tempat dan lain sebagainya dengan audio itu nggak mungkin contradictory. So one of the thing that I implement personally to be able to get like band score 8.5 for the listening comprehensions, I try to minimize those kind of like simple mistake that can compromise my accuracy for the listening. Nah, jadi salah satu tipsnya seperti itu ya. Oke, sebelum kita coba ini beberapa nomor dan aku akan putar audionya juga, kira-kira up until this point dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak secara umum dari segi format listening comprehensions atau mungkin ngebahas tentang listening secara umum. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Kalau misalnya nggak bisa open mic, boleh sambil di drop questionnya di chat box ya. Tapi kalau masih aman, aku bakal langsung cobain untuk tunjukin ke teman-teman beberapa tipe soalnya dan kita akan coba jawab bareng-bareng. Oke, no questions. So far masih aman ya, masih clear. Kalau gitu mungkin aku akan izin sambil buka dokumen untuk audionya. Kita akan coba lihat bareng-bareng, sembari nanti aku akan explain juga untuk beberapa nomor ini. Oke, I will play the audio at the very beginning. Teman-teman boleh coba sambil jawab juga. Kita akan cobain nomor 1 sampai 10 yang crime report ya. Aku bakal play audionya. Nanti silahkan boleh sambil di-drop untuk jawaban yang teman-teman dapetin di chat box. Dan nanti kita akan coba discuss bareng-bareng. For now, I will play the audio for like the first one. IELTS 14, tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Uckles 2019. This recording is copyright. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a woman reporting a theft to an officer in a police station. First,
You have some time to look at questions 1 to 3. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. The woman's name is Louise Taylor. So Taylor has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year, until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you Okay, before we continue to the next number, maybe let's try to analyze and also identify the correct answer one by one. Mungkin kita sambil coba analisis bareng-bareng ya, teman-teman. Kalau tadi udah ada yang sempat dapat jawabannya, boleh banget nih di-share ke kelas, boleh lewat chat box atau open mic. Now let's start with number one. Kira-kira ada yang udah dapat jawaban number one? Oke, udah ada respon ya dari beberapa orang. Oke, dari Kavaya, number one, Canadian. Oke, excellent. Udah banyak yang respon juga. Kita coba dengerin dan coba identify the distraction and also like the correct answer for number one. 3. A theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. The woman's name is Louise Taylor. So Taylor has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? Oke, so it is true. A lot of people already like answered it correctly. Jawabannya Canadian ya. Tadi dia sempat ada distractions. Oh, apakah kamu UK resident? Kata si penanyanya. Terus ternyata dijawab, bukan, aku Canadian walaupun ibuku British. So usually for this type of question in the like fill in the blank, especially the first 10 questions, they'll provide you with some possible responses. And you have to listen very carefully to be able to... Oke, mungkin boleh di-mute dulu dari teman-teman.
Nah, jadi pastikan teman-teman harus baca questionnya secara hati-hati dan jeli, karena nanti di real official test tidak ada pengulangan pastinya. Oke, yang pertama aman ya. Now let's move to the second one. Ini juga udah banyak yang respon juga. Kita coba cek how to identify the correct answer for number two. December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things. Oke, the correct answer is like furniture. Jadi dia ngomong dulu old furniture, antiques, you know. Jadi dia kasih sinonim ya. Untuk antique mean the same thing as old furniture. Excellent. Nah, yang nomor tiga nih banyak yang jawabannya beda-beda. Ada yang jawabnya Riverside, ada yang jawabnya Kings, ada yang jawabnya Park. Kita coba lihat, kira-kira ada jawaban lagi nih dari Kak Aji, King Street. Kita coba cek, kira-kira kalau number three, which one is the most appropriate response? Here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. Oke, kira-kira udah dapet teman-teman. At present, dia stay-nya di Park Apartment. Present mean the same thing as current ya. Jadi dia pakai simple synonym. So usually, one thing that you need to expect from IELTS, they will use like a lot of synonym for like listening and also reading comprehensions. So the correct answer is supposed to be like Park Apartment. Nah, kalau yang King-nya itu tadi adalah nama jalannya. Kita coba dengerin. It's on King Street. It's on King Street. So the King Street is actually the street name pretty much. But like the name of the apartment or the building is like Park Apartment. Jadi pastikan nanti harus hati-hati. Jangan sampai ketukar ya. Nah, tadi yang buat jawabannya selain Park Apartment, kira-kira sudah clear? Kalau dari Kak Aji, kira-kira udah aman belum nih untuk distraction-nya? Or do you have any question? Oke, aman ya. Sekarang kita coba lanjut dan identify like the remaining number for this type of question. Aku bakal play dari number 4 until number 10. Nanti kita akan coba jawab bareng-bareng juga. We're staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, I need to take some details of the theft. So you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes, I really can't understand it. I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack. But there was quite a bit of cash there. About 250 pounds sterling, I should think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay, for number 4, anyone would like to give a try? Kira-kira kalau yang number 4 ini berapa nih uang yang ada di dompetnya dia? Oke, ada jawaban beragam ya. Ada yang 250, ada yang 200. Oke, kita coba dengerin. Untuk distractions and also the identification of the correct response. Aku mundurin sedikit, kita coba dengerin bareng-bareng ya. Side compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there.
About 250 pounds sterling, I should About 250 pounds sterling. So actually the correct answer will be 250. However, there are some kind of distractions afterward. think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay, so the distraction pretty much the speaker say that initially she withdrew around like 300 pounds sterling. So it means based on like her estimations, she might have spent for shopping for around 50 pounds sterling. Jadi keep in mind, kadang-kadang banyak orang yang punya miskonsepsi, oh kalau dia nyebutin beberapa angka yang paling benar tuh yang akhir gitu ya. Nah itu nggak selalu kalau di IELTS. Bisa jadi jawaban benernya tuh ditaruh depan, ditaruh tengah, ditaruh belakang, itu nggak ada pola khusus. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati. Kayak tadi jawaban benernya ditaruh paling awal, cuma dia nyeritain 250 tuh dari mana sih? Dari narik 300, ternyata dipakai shopping 50, that's why sisanya 250. Jadi akan ada banyak distraction seperti ini di tipe-tipe soal fill in the blank, dan kita nggak bisa berpatokan kayak, oh oke, kayaknya pasti yang benar tuh yang akhir-akhir. Itu belum tentu kalau di IELTS. Oke, dari teman-teman yang tadi jawabannya belum 250, sudah clear atau ada yang mau bertanya dulu nih? Dari Kak Lulu, Kak Nafa sudah aman ya? Oke, aman. Kita coba lanjut lagi nih untuk beberapa number. At first, I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. It was only a week old, and then Oke, what item is gone? Other than like the money. Udah banyak yang respon, kita coba lihat. Yes, excellent ya. Fontsnya yang hilang dan harus jawabannya singular tanpa S karena udah jelas-jelas ada artikel. Excellent. Now let's move to number 6. when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So you say the theft occurred yesterday. Yes. So that was September the 10th? And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Oke, when is the date of the theft? Kapan kira-kira tanggal kejadian? Oke, ada yang 10 doang, ada yang September 10. Oke. Oke, harusnya ditulis bulannya juga ya. Kalau date berarti harus ada tanggal sama bulan. Jadi kalau cuma 10 doang nanti jawabannya nggak tepat. Karena kan tadi di atas diperbolehkan one word and or number. Berarti kita bisa tulisnya 10 seperti ini, pakai ordinal number TH, atau kita 10 tanpa ordinal number pun diperbolehkan. Nah, tapi mungkin aku pengen tanya nih ke teman-teman buat ngecek understanding yang aku jelasin di awal. Tadi kan jawabannya 10 September. Kalau misalnya aku tulis dalam bentuk kata-kata semua kayak gini nih, kira-kira kalau menurut Kak Francisca, mungkin boleh open mic ya, kalau misalnya bisa, biar lebih interaktif. Kalau aku nulisnya pakai kata-kata seperti ini nih Kak, pakai kata-kata dua-duanya gitu, nggak pakai number untuk angka 10-nya. Kira-kira menurut Kak Francisca bakal dianggap salah atau benar nih? What do you think? Ah, oke, Kak Francisca ternyata... Hmm? Oke, kalau menurut Kak Francisca... Mhm, yeah, I can hear you now. Oke, kayaknya suara Kak Francisca rada terputus-putus ya. Mungkin boleh sambil direspon di chat box deh. Mungkin aku pengen sambil dengar. Mhm, sure thing. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa open mic, mungkin aku pengen dengar let me see dari Kanava. Kira-kira kalau dari Kanava, kalau aku nulis jawabannya 10 Septembernya pakai kata-kata semua, itu boleh nggak menurut aturan IELTS yang seperti aku jelasin di awal? What do you think? Mhm. Oke, udah ada beberapa respon ya. Thank you dari Kak Francisca ngejawab kurang tepat Kak menurut aku. Nah benar, jadi pastikan teman-teman harus sesuaikan dengan formatnya ya. Jadi kalau misalnya one word and a number, jatuhnya kalau misalnya dipakai kata-kata jatuhnya two word, jadi akan dianggap salah. Jadi pastikan hindari membuat kesalahan-kesalahan seperti ini, karena banyak banget yang suka bikin kesalahan simple, tapi akhirnya mengkompromis band score-nya dia.
Oke, berarti udah aman nih, udah masuk ya dari tadi tips and triknya. Good job everyone. Kita coba lanjut lagi ya untuk beberapa number. Let's see for like the remaining number 7 until number 10, I will like play it like constantly for all those three number. Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us and they were really crowding round us and they were asking us what time it was. Then all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Uh, let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So, what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So, this is 10 digits 87954 82361. Thank you. Oke, now let's start the discussion for number 7. Kira-kira number 7 teman-teman jawabannya apa nih? Oke, udah ada banyak yang ngejawab ya. Kita coba cek satu-satu. Excellent, udah banyak banget yang ngejawab. Kita coba mundurin sedikit sebelum kita move ke tipe-tipe berikutnya. Any idea of how old he might have been? But I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend and we spent a couple of hours in the museum. Excellent, the correct answer will be museums. Next one for number 8. But I do remember that as we were leaving there at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us and they were really crowding round us and they were asking us what time it was. Okay, asking us what time it was. Jadi modusnya nanya jam ya. Udah banyak yang jawab benar juga. Excellent. Then all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. Excellent. For the color of the hair, everyone got it like correctly. Last one for number 10. Boleh ya kalau udah dapet numbernya sambil di respond di chat box. All the others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So, what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So, this is 10 digits 87954 82361. Good job. Udah ada banyak yang jawab dan jawabannya juga udah benar ya dari teman-teman. Nah, sedikit heads up, biasanya kalau untuk di real official test, paling sedikit ada satu soal tentang spelling. Spellingnya bisa nama, kayak tadi, nama apartemen, nama jalan, nama ruangan, bisa nama apapun, atau kadang-kadang bisa juga tentang number. Biasanya untuk kombinasi antara masalah spelling ini, paling sedikit satu nomor, paling banyak totalnya 3 nomor ya. Dan ini tuh bisa antara nama atau number. Oke, jadi itu sedikit gambaran overview untuk fill in the blank. Now let's move to the next type of questions. So for map, actually it's not always like a present in the real official test. Yang biasanya selalu ada itu adalah pilihan ganda dan fill in the blank. Kalau untuk tipe-tipe yang lainnya, kadang-kadang ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya. Jadi makanya mengerti format di IELTS itu juga penting karena nggak only a matter of oke bisa bahasa Inggris atau ngedengerin aja,
Tapi ada beberapa guidelines penting sih kalau di IELTS yang bisa membedakan band score kita. Kita mau coba kenalan, kita mungkin cobain beberapa aja kali ya, biar kekejar tipe-tipe yang lain. Kita akan cobain mungkin 3 nomor aja deh untuk yang ini, 16 sampai 18. Aku bakal buka audionya dulu dan kita akan coba kerjain bareng-bareng. Nanti kalau ada yang bisa open mic juga boleh ya, biar lebih interaktif nih. Aku pengen juga ngedengar suara dari teman-teman. Aku sambil buka dulu untuk audionya. Let me start the discussion for this exercise. Please pay attention for number 16 until number 18. Kita cobain 3 nomor aja ya, biar kekejar semua tipenya. Section 2. You will hear a guide talking to a group of tourists who are about to visit an English castle. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hear the rest of the talk. You have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. Oke, kira-kira ada yang udah jawab jawabannya dari number 16 until number 18? Mungkin boleh ditaruh di chat box ya, kalau teman-teman udah dapet jawabannya. Belum ada yang dapat jawabannya untuk yang map? Kok susah? Oke, Oke, udah ada beberapa yang jawab, ada juga nih yang curhat. Kok susah ya Kak, segala macam. Oke, nah jadi kalau untuk di IELTS biasanya, memang kalau makin ke bawah itu biasanya akan makin nambah tingkat kesulitan. Jadi biasanya kalau 10 nomor pertama itu yang paling gampang, makin ke bawah itu makin susah. Dan like what I said, sometimes one of the trickiest part adalah pace of speakingnya orang Europe itu lebih cepat dibanding orang Amerika, dan kadang-kadang ada aksen yang rada tebel ya. Nah, kita coba cek, ada beberapa yang jawabannya udah benar, ada beberapa yang kurang tepat juga nih. Kalau untuk yang number one, kebanyakan udah benar. Kita coba dengerin bareng-bareng untuk clue-nya dari direction-nya, buat make sure mana sih yang paling suitable. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers with the...
high wall with the river on two sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate. Oke, dia bilang kalau untuk starting point-nya itu dekat the main entrance, tinggal jalan aja ke arah south gate-nya. And it's just there. Don't go on to the north gate. And it's just there, don't go on the north gate. Jadi dekat south gate-nya, tapi kamu nggak usah masuk sampai ke north gate-nya. Berarti jawabannya benar ya. Udah banyak yang benar untuk yang ini. Jawabannya H. Excellent. Untuk yang number 17-nya nih, yang masih banyak yang kurang tepat. Ada yang benar, tapi masih banyak yang salah. Kita coba dengerin kalau untuk yang number 17 tuh yang mana. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance. Oke. Clue pertama, teman-teman tadi ada yang udah dengar. Kita harus ngambil first left after the main entrance. Terus kemudian, And follow the path past the bridge. and follow the path past the bridge. Kira-kira kalau past the bridge itu artinya belok ke jembatan atau jalan melewati jembatan menurut teman-teman? Karena jawabannya antara ada yang G, ada yang D ya. Mungkin aku pengen dengar, ada yang bisa open mic, mungkin aku pengen dong dengar alasan teman-teman kalau past the bridge itu senangkapnya teman-teman tuh belok ke arah jembatan atau jalan melewati jembatannya. Anyone would like to give it a try? Mungkin aku pilih deh kalau gitu. Mungkin aku pengen dengar kalau dari Kak Sydney. Kalau menurut Kak Sydney, past the bridge itu artinya kita belok ke jembatan atau jalan melewati jembatan nih, Kak Sydney. Oke, udah direspon ya sama beberapa selain Kak Sydney juga. Jadi maksudnya dari kata past the bridge ini bukan kita belok ke arah jembatan, teman-teman. Tapi kita ngelewatin dari jalan yang ini. Kita lurus sampai ke D maksudnya. Kalau misalnya ke J itu kurang tepat. Bukan ngelewatin jembatan dalam artian kita belok ke sini ya, tapi dia maksudnya ngelewatin tuh ngelewatin pass through aja, nggak dibelok ke situ. Kecuali dia bilangnya turn to the bridge atau ibaratnya kita suruh belok ke arah yang ini. Jadi harusnya the correct answer will be yang delta gitu. Oke, udah ada beberapa yang benar ya. Tadi dari Kak Sydney udah benar dan beberapa teman yang lain. Sekarang kita sambil lanjut dulu biar kita ngejar waktu dan teman-teman dapat banyak soal juga nih karena tipenya lumayan banyak. Kita coba dengerin yang last one ini juga ada yang benar tapi masih banyak yang salah juga. Kita coba dengerin untuk nomor 18. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. Oke, ada yang udah dapat reasoningnya? Aku pengen coba mungkin dapat respon dari teman-teman juga nih. Mungkin let's hear from Kak Aji. Kalau dari Kak Aji tadi ngedengerinnya kira-kira bakal milih yang mana kalau menurut Kak Aji dan clue yang didapetin apa dari audionya? I'm not pretty sure, Kak, but I think it's the answer is B. Okay, so there are like several response between F and also B. Now let's play the audio one more time to identify which one is the distraction, which one is like the correct response. Oke, banyak yang jawab antara F sama B ya. Kita coba dengerin mana distraction, mana actual responnya. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m., there's a short performance of traditional dance. Oke, jadi dia bilang dari yang main entrance itu yang ke arah Southgate, tapi kita suruh belok kanan. Terus kemudian setelah itu kita disuruh jalan, nanti buildingnya ada di sebelah kanannya kita, pas the first tower. Jadi simbol ini tuh maksudnya simbol tower ya. Jadi kan the first towernya itu yang C, yang the first towernya jadi so the correct answer will be F, bukan yang B. Gitu. Buat teman-teman yang tadi jawab B, kira-kira sudah clear? Dari Kak Agnia udah sempat bantu juga ya pas the first tower. Jadi setelah kita dari main entrance, pas the first tower-nya kan yang C, dan dia kemudian di sisi kanan kita juga. Jadi correct answer-nya adalah yang F.
Oke, jadi gambarannya kayak gini nih, kalau untuk map, untuk distractions, sebenarnya untuk arah-arahnya sendiri itu nggak akan yang super complicated, tapi mungkin kendalanya adalah biasanya kalau untuk orang-orang, especially buat cewek-cewek nih, termasuk aku juga yang kurang suka arah gitu ya, atau mungkin dari segi aksennya yang lumayan tebel, dan juga bisa juga dari beberapa distractions. Jadi sedikit additional insight, sometimes. Oke, ada pertanyaan juga dari Kak Lulu. Kirain First Tower itu yang ada tulisannya tower, Kak. Enggak. Jadi yang semua logonya ini tuh maksudnya tower. Oke, dan dia juga tadi kan ngomong di sisi kanan ya, setelah pas the First Tower. Jadi kalau sisi kanan kan ya di sebelah sini dong, dari tadi kita yang di main entrance belok ke sini. Jadi teman-teman juga harus lihat clue secara keseluruhan. Nah, buat aku summarize sedikit, untuk dari segi si soal peta, selain kadang-kadang distractionnya itu bisa dari pace of speaking, aksen yang mungkin kita belum kebiasaan, ada juga orang yang kurang suka ngebahas tentang direction, arah. Bisa juga kadang-kadang dia itu ngeganti jawabannya berkali-kali. Dalam artian mungkin dia ceritain dulu nih pas layoutnya letaknya di H misalnya. Tapi karena layoutnya sekarang di B, terus future-nya di mana. Jadi kadang-kadang ada juga yang ngedistract dengan tenses atau keterangan waktu. Jadi teman-teman juga harus listen very carefully for the time frame. Biasanya itu untuk map. Dan jangan keburu-buru ketika mendengar clue yang pertama, karena biasanya setelah ada beberapa clue tambahan, final decision-nya bisa berubah. Oke, kita sambil lanjut untuk tipe yang berikutnya ya, biar kita dapat banyak ilmu nih dari sesi malam ini walaupun singkat. Nah, yang berikutnya, like what I said, yang biasanya akan selalu muncul, other than like fill in the blank, you also gonna find like a lot of question dealing with like multiple choice. For the multiple choice itself, there are like two different format. Usually the first one, if it is like ABC, it means that the common distraction is that you need to find the one that share like the closest meaning or the synonym. But if it is like the other one over here, it means that you have to choose like two most appropriate like response based on like the monologue or the conversation. Jadi kalau untuk yang ini kita pilih satu doang ya, mana yang benar. Dan biasanya tipe kecohannya adalah dia suka pakai sinonim. Ada juga kadang-kadang yang dia juga distractionnya pakai tenses. Jadi antara keterangan waktu dan opsinya tuh nggak match sebagai distraction. Tapi kalau misalnya untuk tipe yang seperti ini, yang choose to later, kita harus memilih dua yang paling benar dari semua opsi yang tersedia. Untuk sequence sendiri, it doesn't matter. Misalnya kalau jawabannya AE, teman-teman jawabnya EA itu nggak masalah sama sekali. Yang penting benar. Jadi kalau ini tuh kita pilih dua yang paling tepat responnya berdasarkan monolog atau berdasarkan conversation. Kalau ini jawabannya pasti hanya satu aja ya. Dan biasanya yang paling sering distractionnya antara dia menggunakan sinonim atau sometimes ada beberapa set question yang distractionnya juga ada berdasarkan tenses. Mungkin kita akan cobain dulu beberapa nomor ini. Aku akan play audionya dari yang kita pilih dua jawaban paling tepat. Teman-teman boleh sambil dengerin. I'm gonna like play the audio and we're gonna like identify the distraction as well as the correct response for all this number. Section 2. You will hear a woman talking to a group of college students about volunteering to help other people. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Lucy Crittenden, and I'm the Director of Operations for an organisation that arranges volunteering in this part of the country. I'm hoping I can persuade one or two of you to become volunteers yourselves. Let me start by briefly explaining what we mean by volunteering. Volunteers are teenagers and adults who choose to spend some time unpaid helping other people in some way. Most volunteers devote 2 or 3 hours to this every week, while a few do much more. The people they help may have physical or behavioural difficulties, for example.
Volunteers can do all sorts of things, depending on their own abilities and interests. If they're supporting a family that's struggling, for example, they may be able to give them tips on cooking or recommend how to plan their budget or how to shop sensibly on their income. They might even do some painting or wallpapering, perhaps alongside any members of the family who are able to do it. Or even do some babysitting so that parents can go out for a while. The benefit from volunteering isn't only for the people being helped. Volunteers also gain from it. They're using their skills to cope with somebody's mental or physical ill health, and volunteering may be a valuable element of their CV when they're applying for jobs. Employers usually look favourably on someone who's given up time to help others. Significantly, most volunteers feel that what they're doing gives them a purpose in their lives. And in my opinion, they're lucky in that respect. Okay. Kira-kira for number 11 and number 12, which one do you think is like the most appropriate response if you have to choose only two responses? Kira-kira kalau yang nomor 11, 12, teman-teman bakal pilih apa nih? Oke, ada yang jawab A, E. Oke, ada jawaban yang berbeda mungkin? Ada yang jawabannya beda ya, ada yang B sama D juga. Kita coba sekarang cek, kira-kira which one is the distraction, which one is the correct response. Jadi jawabannya macam-macam nih, ada yang A, E, ada yang B, E, ada yang D, E. Ada yang B, D juga ternyata. Oke, kita coba dengerin. Hearing in this part of the country, I'm hoping I can persuade one or two of you to become volunteers yourselves. Let me start by briefly explaining what we mean by volunteering. Volunteers are teenagers and adults who choose to spend some time unpaid helping other people in some way. Most volunteers devote 2 or 3 hours to this every week, while a few do much more. The people they help may have physical or behavioural difficulties, for example. Volunteers can do all sorts of things, depending on their own abilities and interests. If they're supporting a family that's struggling, for example, they may be able to give them tips on cooking or recommend how to plan their budget or how to shop sensibly. Okay, so for the options talking about like cooking, how to plan their budget sensibly, things like that, it's actually giving tips, not actively do the activity. Aku mundurin sedikit ya buat teman-teman yang ke-distract sama itu. For example, they may be able to give them tips on They may be able to give them tips. Jadi bukan mereka yang melakukan kegiatannya secara aktif, mereka cuma ngasih tips doang. cooking or recommend how to plan their budget or Oke, jadi yang itu hanya untuk bikin tipsnya aja, ngasih tipsnya, bukan actively doing something. Jadi itu adalah distraction sebenarnya. Kita coba lanjut lagi. shop sensibly on their income. They might even do some painting or wallpapering, perhaps alongside any members of the family. Oke, the correct answer for the first one will be decorating. Karena dia ada kata-kata actively doing something yang buat painting dan juga buat bikin dekorasinya itu tadi ya, penggambarannya. Jadi yang benar adalah yang A, yang pertama, decorating. Kalau untuk yang planning budget sensibly untuk shopping, cooking, itu adalah memberikan tips doang. Jadi mereka nggak actively doing the activity. Are able to do it. Or even do some babysitting. So the Or even do some babysitting. Kata babysittingnya juga pakai kata do, so the correct answer will be A sama E ya. Nah, jadi kadang-kadang ini tuh bisa sangat tricky. Jadi teman-teman harus benar-benar baca questionnya. Kalau questionnya kata-katanya adalah what the volunteers do, meaning something that they are doing actively. Bukan sekedar kayak share tips dan triknya aja. Oke, sekarang 13 dan 14. For number 13 and 14, maybe you can drop your response in the chat box. Mungkin aku pengen lihat nih jawaban teman-teman 13, 14 apa aja. Ada yang jawab delta sama E. Oke, ada lagi jawaban yang lain other than D and E. Is it like the same for everyone or do you have like another responses? Oke, kita coba dengerin deh kalau gitu ya. can go out for a while. The benefit from volunteering isn't only for the people being helped. Volunteers also gain from it. They're using their skills to cope with somebody's mental or physical ill health. And volunteering may be a valuable element of their CV when they're applying for jobs.
Okay, volunteering can be like one of like the element that can help them with their CV. So if we have to choose the synonym, if it can help them with their CV, the correct response will be E, boosting their employment prospect. That's the first one. Employers usually look favorably on someone who's given up time to help others. Significantly, most volunteers feel that what they're doing gives them a purpose in their lives. Okay, other than that, for like their personal development, it sometimes give them like a purpose by doing like volunteering. So it means it give them a sense of purpose. So the correct answer will be B and E for that reason. Biasanya dia pakai simple sinonim aja sih, nggak akan terlalu yang susah atau kompleks, as long as teman-teman membaca questionnya dengan careful. Jadi biasanya seperti itu. Oke, kita sambil lanjut dulu ya ke yang sebelahnya, yang multiple choice yang berbeda, karena walaupun sama-sama pilihan ganda, distractionnya akan beda. Let me open the audio for the other one before we do like a bit of like overview for the remaining types, and also after that move to the like writing comprehensions. Section 2. You will hear a guide talking to a group of tourists who are about to visit an English castle. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Branley Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defense against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down. And it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. Okay, for number 11, what is your response for number 11? A, B, or C? Okay, I already got like some responses. It's quite like diverse. Ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya B. Oke, banyak yang jawabnya A juga ya. Kita coba cek nih distraction-nya. Mungkin kita akan cobain 2 nomor aja ya. Untuk yang ini 11 sama 12 aja. It was beginning to look a bit run down. Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down. And it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her. Rather than repairing the guest room, they'll make a new house for her. Jadi kata-kata repair itu yang nggak dipilih sama dia. Daripada benerin si guest roomnya, dia akan dibangunin kayak bangunan baru. So the correct answer will be yang B ya. So the first one is actually the distraction. Okay, one last number for the multiple choice before we move to the next one. Let's pay attention to number 12. Wood, next to the main hall. She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious. But unfortunately, it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market.
It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find. Okay. Mostly the student or the participant in this class respond with answer number B. Ada yang juga yang C, ada juga yang A. Berarti kejawab ABC semuanya ya. Kita coba identify kira-kira yang benar yang mana. So, little bit of heads up. Biasanya kalau untuk pilihan ganda yang seperti ini, paling sedikit dia akan mention 2 dari 3 opsi atau bahkan tiga-tiganya di mention. Jadi teman-teman nggak bisa kayak, oh tadi dia nyebutin kata ini nih, makanya aku pilih jawaban itu. Soalnya aku kedengar ada kata-kata yang identikal. Nah, itu nggak bisa di IELTS. Karena memang kalau untuk pilihan ganda atau multiple choice yang regular seperti ini, most of the time they're gonna like mentions two or even like all of the options so that they would love to see whether or not you are capable to do like active listening instead of just hearing. Jadi dia tuh pengen make sure teman-teman tuh bukan cuma asal apa yang didengar tapi memang paham konteks discussionnya. Jadi kalau IELTS bisa dibilang tricky tapi itu akan sangat ngelatih critical thinking dan menyiapkan teman-teman kalau nanti udah overseas. Mungkin aku mundurin sedikit ya buat kita identify mana sih yang paling benar, A, B, or C. Who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious. But unfortunately, it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family. Oke. Jadi dia itu belong to the Venice family pertama kali di 17th century atau abad ke-17 kata audionya gitu ya. Who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the However, by 1982, Fennis family could no longer afford to maintain the castle. the Venice family no longer able to afford to maintain like the castle, No, they received government support, and they nor they receive government support. Jadi dia juga nggak nerima, dia udah nggak mampu nih nanggung sendiri, dan dia juga nggak nerima government support. Jadi tiga-tiganya di-mention kan di audio. Terus kemudian dia ngomong gini lagi. on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. Okay, and finally it being sold, and after that being taken over by a company that own multiple like amusement park. Jadi akhirnya dijual nih karena si Venice family-nya di 1982 udah nggak mampu membiayai sendiri, dia juga nggak dapetin government support dari kata-kata nor receive like government support. Akhirnya dijual dan yang membeli itu adalah company yang punya amusement park. Kata-kata amusement park mean the same thing as entertainment company. So for that reason, the correct answer will be C. Lumayan tricky ya. Jadi nanti kalau untuk pilihan ganda biasanya seperti ini. Dia akan mention paling enggak 2 atau bahkan semua optionnya. Jadi teman-teman nggak bisa sekedar pilih yang teman-teman dengar. Harus kayak ngerti pola dan juga benar-benar dicocokin dengan konteksnya juga. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Kita rada percepat sedikit biar keburu beberapa nomor lagi sebelum kita move ke writing comprehensions. Nah, ini adalah salah satu yang optional juga. Kadang ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi kalau untuk matching feature dengan ABCD seperti ini, biasanya juga pakai simple sinonim ya, atau simple conclusion. Mungkin kita akan cobain beberapa nomor aja. Mungkin kita akan cobain 2 nomor aja ya. Aku akan putar audionya untuk yang ini. Let me open the file for the audio for this one. Section 3. You will hear 2 environmental science students called Rosie Bone. Anyway, they found it was 6,500 years old. So why was that significant? Well, the mammoth bones previously found on the north of Mainland. no one's sure. And in over time. Bits of plants, volcanic ash, and even DNA from the mountain. rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30.
Now listen and answer questions 25 to 30. So why don't you quickly go through the main sections of your presentation and discuss what actions needed for each part? Okay. So, for the introduction, we're using a visual. So, once we've prepared that, we're done. I'm not sure. I think we need to write down all the ideas we want to include here, not just rely on memory. How we begin the presentation is so important. You're right. The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part, but we don't have that much information, only what we got from the online article. I thought maybe we could get in touch with the researcher who led the team and ask him to tell us a bit more. Great idea. What about the section with the initial questions asked by the researchers? We've got a lot on that, but we need to make it interesting. We could ask the audience to suggest some questions about it and then see how many of them we can answer. I don't think it would take too long. Yes, that would add a bit of variety. Okay, now let's discuss some of these numbers, starting from number 25. What is your response for number 25? Which one do you think is like the most accurate like response? Okay, from Kani Nyoman, the number 25, the response will be E, make detailed notes. Excellent. Let's try to check the audio why the correct answer is E. Dan ada beberapa yang betul ya, jawabannya adalah yang E. Presentation and discuss what actions needed for each part. Okay. So, for the introduction, we're using a visual. So, once we've prepared that, we're done. I'm not sure. Okay, so initially the list like distractions, the male speaker kind of like suggests how we can like use like visualizations pretty much in the presentation for the introduction, but actually for the female speaker, she kind of like disagree. Jadi pertamanya distractionnya si cowoknya bilang ya, oke kita tinggal kasih visual aja nih, visualisasi untuk presentasinya. Tapi kata si ceweknya, wah aku nggak begitu setuju nih, I'm not sure about that one. Berarti ini showing disagreement. That's why kalau untuk di beberapa tipe soal, kadang-kadang teman-teman jangan cuma ngedengerin apa yang disebutin yang pertama. You also need to like make sure with the follow-up response from the other speaker, kira-kira dia tuh agree atau disagree. Karena sometimes kalau dia itu ngebantah atau ngasih rebuttal, ngasih disagreement, bisa jadi itu adalah kecohan doang. Jadi masalah visualisasi itu adalah kecohan. Nah, lanjutannya dia ngomong kayak gini. I think we need to write down all the ideas we want to include here. I think we need to put and write down pretty much all the idea that they want to include like in the presentation or in the introduction. Not just rely on memory. How we begin the presentation is so important. You're right. You're right. And for this one, there is like an expression of agreement. Jadi ketika dia propose, oh kita harusnya kasih suatu hal yang lebih lengkap nih, dan ada persetujuan, that's why the correct response will be make detailed notes. Kalau yang visual tadi itu hanyalah distraction, karena speaker yang satunya nggak setuju ya, ada kata-kata I'm not sure, it pretty much showing like disagreement. Okay, next one number 26. There are some responses, ada yang jawabnya D, ada yang jawabnya F. Kita coba lihat mana yang paling appropriate. The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part, but we don't have that much information, only what we got from the online article. I thought maybe we could get in touch with the researcher who led the team. Okay, so the women kind of like propose what about like getting in touch pretty much with like one of the researcher, and let's pay attention with like there is one. And ask him to tell us a bit more. Great idea. Great idea. So actually there is like agreement. That's why the correct response will be D. Contact one of the researcher. So another like heads up atau takeaway yang bisa teman-teman dapetin dari kelas listening kita. Untuk tahu mana yang distraction, mana yang actual response, you have to pay attention very closely with like the other speaker response. So if they make like statement in the form of expression of compliment or like agreement, something as simple as like good idea, terrific, that's it, that'd be better. It's not just like to make like some kind of like additional expressions, it pretty much also give us like a hint which one is the correct response, which one is the distraction. Jadi salah satu hal juga yang ngebantu aku untuk dapetin band skor 8,5 di listening adalah kita pay attention dengan follow up response. Karena itu bukan sekedar pemanis conversation, tapi sebenarnya itu juga adalah petunjuk mana yang distraction, mana yang ibaratnya correct response.
Oke, jadi banyak dapat ilmu banget ya malam ini dari sesi kita. Mungkin kita akan cobain satu lagi terakhir sebelum kita move ke writing comprehensions for like understanding the general structure and also discuss the idea generation. So for the last type in listening comprehension for section 4, it will always be like monologue like this one. And they're gonna have like very specific topic. And usually like what I said, like the last number gonna be like way much more challenging from the level of difficulty. Biasanya makin ke bawah di IELTS listening itu akan makin susah. Dan section 4 itu selalu monolog yang konteks pembahasannya itu akan sangat spesifik. Entah ngebahas dari segi akademik atau ngebahas dari professional working environment. Dan dia nanti akan non-stop ya. Jedanya cuma nanti antar number itu dipenggal 10 number ini dengan dua bagian aja. Tapi secara keseluruhan cara ngomongnya tuh non-stop. Kita coba dengerin satu nomor aja sebelum kita move ke writing comprehensions. Section 4. You will hear a lecture about the history of weather forecasting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In this series of lectures about the history of weather forecasting, I'll start by examining. That'll be the subject of today's talk. Okay, so start by going back thousands of years. Most ancient cultures had weather gods. Alphes, such as floods, played an important role in many creation myths. Generally, weather areas goes. For instance, there's the Egyptian sun god Ra and Thor, the Norse god of thunder and lightning. Many ancient civilizations developed rites such as dances in order to make the weather gods look kindly on them. But the weather would. Okay. Anyone get like the response for number 31? Ada yang dapat jawaban untuk number 31? It's a bit tricky. This is like one of the hardest part in general. Oke, from Kak Rafa. Dance, ada lagi jawaban yang lain? Sama atau ada yang berbeda nih jawabannya? Tribes dari Kak Triana. Rights. Oke, kita coba cek ya untuk which one is the correct response before we move to the writing comprehension. Various cultures shows. For instance, there's the Egyptian sun god Ra and Thor, the Norse god of thunder and lightning. Many ancient civilizations developed rites. Many ancient civilizations develop rights, dia bilang. Banyak ibaratnya sivilisasi-sivilisasi yang udah kuno itu ngedevelop beberapa ritual. Develop mean the same thing as infant, synonym. Dances. Such as dances, plural ya. Jadi kalau nggak pakai S, salah. Jadi walaupun udah dapet, kalau kurang S doang salah. Harus plural. In order to make the weather gods look kindly on them. In order to make the weather god look kindly on them. Look kindly on them maksudnya friendly gitu ya. Memberikan kayak blessingnya lah ke tribes-nya mereka. Kalau kata rites itu part of the question by the way. Rite mean the same thing as ceremonies. Jadi nanti kalau teman-teman di section yang paling akhir, kalau misalnya ragu antara dua kata,
Coba lihat yang tidak ada sinonimnya dari question, karena nggak mungkin ada repetitions from the question itself. So for example, write mean the same thing as ceremonies, jadi yang pasti yang belum adalah yang dances-nya, dan harus pakai plural. Kalau nggak pakai as, itu juga otomatis salah. Jadi lumayan banyak ya yang harus diperhatikan. Different type of question, different format will have like different distractions. That's why understanding this kind of thing can significantly help you to get like the optimal band score. Oke, mungkin sedikit concluding remark buat listening. Tadi kita udah belajar banyak banget dari jenis-jenis yang berbeda. Antara lain kalau untuk fill in the blank, teman-teman harus hati-hati juga sama word count, singular plural. Dan kalau untuk monolog yang di terakhir, walaupun tipenya sama dengan yang di awal, dia level of difficulty-nya akan jauh lebih tinggi. Untuk multiple choice, there will be like two different format. Sometimes you have to choose like two most accurate like responses. The sequence or the order itself is doesn't matter. While for the other one, for the regular multiple choice, usually they're gonna like mentions two or even like all of the options. That's why you have to find the one that share the closest meaning and read the question very carefully. As for map, do not like in a rush to decide. Even though like the direction is pretty like simple, actually it's not gonna be that hard. You have to pay attention to all of the possible hints or the possible clues before making like your decision. Mungkin aku pengen dengar sedikit, boleh kali ya, dari Kak Triana. Kira-kira setelah belajar banyak banget nih Kak sama aku malam ini untuk listening, sebelum kita masuk ke writing comprehension, what is like the most valuable lesson or reflection that you get from our session? Silahkan. Oke, makasih kesempatannya Kak. Mungkin gini aja ya, lebih fokus dan konsentrasi ke mengajarkan listening testnya karena audionya kan nggak bisa diulang lagi. Jadi kita benar-benar harus fokus dan nggak mikirin hal lain selama pengerjaan listeningnya dan juga sabar dengerin listeningnya karena nggak langsung dapat jawabannya di em, audio yang pertama gitu ya mungkin ya urutan pertama karena pasti pasti ada jawaban berikutnya di eh, seiring berjalannya audio itu. Okay, thank you so much for the reflections, Kak Triana. Hopefully you guys enjoy like the tips and trick with me. Now let's move to the other one, which is like writing comprehensions. Nah, untuk writing ini, mungkin bagi beberapa yang udah punya sedikit understanding, prior understanding for IELTS, sometimes it's pretty like tricky, and like a lot of people consider like writing comprehensions as like one of the hardest part. And like a lot of my students asking me question like how I can be able to get like band score 7 and how I like win a lot of international competition for writing comprehension. Jadi mungkin aku bakal share beberapa cara aku understand the data, structure yang penting, dan assessment criteria secara umum yang ngebantu aku untuk dapetin nilai yang optimal di IELTS, TOEFL, ataupun ketika mendapatkan beberapa penghargaan internasional untuk lomba menulis di beberapa negara gitu ya. Sekarang kita coba try to understand some of like the outline, the basic understanding, the assessment criteria, and also the structure. So to begin with, like what I said, between like academic IELTS and also general training, there will be like significant differences, especially for like the writing task one and also for reading comprehensions. For academic IELTS, it mostly gonna make like factual report, and it will consist of like two different type of question. It can be like statistic and non-data diagram. In total, there will be like 7 different type of question. Jadi, kalau di IELTS akademik, itu ada 7 tipe secara umum ya, baik data ataupun non-data. Kalau untuk data diagram sendiri, itu ada yang bentuknya table, kalau untuk akademik ya. Kedua itu ada pie chart, ada line graph, ada bar chart, ada juga yang mix. Kalau mix itu kombinasi dua statistik yang tadi, yang keempat sebelumnya ya. Dia akan dipilih dua, entah pie chart dengan line graph dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang non-data di akademik IELTS itu ada dua. Ada yang bentuknya map, jadi ada comparison bentuk layout map, dan kita harus ngebandingin what are the changes from like those two maps. Ada juga yang bentuknya flowchart, yang menggambarkan proses of making something or manufacturing something. Jadi, in total ada 7. Tapi kalau untuk general training, yang main purpose-nya adalah for those who would love to seek employment overseas for in Australia, working holiday visa, or like a degree below undergraduate. Jadi biasanya buat mereka yang nyari working holiday visa, atau mereka yang mau cari sekolah tapi di bawah S1, general training itu tas satunya hanya membuat surat. Jadi beda banget. Pastikan nanti teman-teman tahu kebutuhannya yang mana, karena beda tipe akan writing-nya itu beda sekali. Nah, sekarang kita coba move dulu ya ke beberapa assessment kriteria, dan kita akan discuss sedikit sebelum nanti aku open buat beberapa pertanyaan, kalau ada yang mau ngasih pertanyaan.
In general, for writing comprehension in IELTS, there will be like 4 different assessment criteria. The first one, there is this thing that we call as task achievement. So pretty much it's gonna like cover the content of your writing, whether or not you are able to put like the necessary information into like your responses, and then whether or not you meet like the minimum word count of 150 for writing task 1. If it is writing task 2, the minimum will be 250. For coherent and cohesion, it deal mostly with the way you divide your paragraph into logical, like basically sequences, and also different like criteria, whether they gonna have like introduction, body paragraph, overview, and like conclusion if it is like writing task 2, and if it is writing task 1, there is no conclusion. While for the lexical resources, it deal mostly with the vocabulary range. If you are able to put like less common word choices, the one with like perhaps academic terminologies, professional terminology that are less common, it can also help you to get band score 7 and above. And last one, for the grammatical accuracy itself, it deal mostly with whether or not the grammatical error that you made in your writing gonna like compromise the clarity of your argument. And the second one about like the diversity of your sentence structure. Nah, mungkin sambil aku mix penjelasannya dalam bahasa Indonesia, biar teman-teman juga lebih relate. Secara umum, kalau untuk task achievement, like what I said ya, dia itu lihat lebih ke konten, word count-nya itu udah memenuhi requirement atau belum. Terus kemudian kira-kira argumennya itu udah disupport dengan balance, supporting idea atau belum, kayak gitu. Untuk coherent cohesion, cara ngebagi paragrafnya apakah sudah sesuai dengan IELTS guideline. Lexical resources ini lebih ke vocab, dan kalau grammatical accuracy ini lebih ke struktur grammarnya, apakah banyak kesalahan yang error-error yang mengganggu meaningnya, atau secara keseluruhan masih minor mistake-nya, dan juga dari kompleksitas sentence structure, cara teman-teman menulis esainya itu apakah masih basic, cuma subject dan verb, atau ada kalimat yang udah lebih kompleks. Nah, secara umum, mungkin aku kasih penggambaran sekilas saja ya. So basically buat yang pengen tahu, kadang-kadang ada yang suka nanya kan, Kak, Miss, kira-kira perbedaannya apa sih antara band score 5, 6, dan 7? Kadang-kadang banyak yang nanya gitu. Sebenarnya dari masing-masing kriteria itu ada pembedanya antara band score 5, 6, and 7 and above, pretty much. Cuma mungkin aku kasih simple illustration aja, let's say dari grammatical accuracy. Kalau yang dapetin band score 5, berarti dari segi komponennya dia itu masih basic, jadi more or less hanya subject dan verb. Misalnya nih cara dia bikin kalimat tuh kayak gini. I like instant noodles. My brother love healthy food. Ini kan kalimatnya simple, basic banget. Subject verb gitu ya. Tapi kalau kita bisa bikin complex sentence structure, ini tuh yang bisa ngebantu dapetin 7 ke atas. Jadi ada tips and triknya semua sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ngambil preparation class, nanti akan tahu hal-hal seperti ini yang bisa boost your capability untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ini contoh secara garis besarnya aja ya. Yang kita sebut sebagai complex sentence structure itu ketika dalam sebuah kalimat ada 2 kalimat, satu itu merupakan dependent clause, yaitu terdapat ibaratnya kalimat yang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri, butuh additional information buat dia bisa dianggap sebagai kalimat yang utuh, dan at least ada satu independent clause. Kalau independent clause itu dia artinya bisa berdiri sendiri tanpa tambahan kalimat yang lain. Contohnya nih dengan kalimat yang sama, misalnya kayak aku nulisnya unlike me, who like instant noodle. My brother always tries to eat a healthy and balanced diet, let's say. Ini kan kalau yang depan, unlike me who like instant noodle, kalau kayak gitu doang kan nggak bisa. Itu kan kalimatnya masih ngegantung ya, atau incomplete. That's what we call as dependent clause. Sedangkan yang belakangnya itu adalah independent clause. Jadi, kalau teman-teman bisa membuat struktur yang lebih kompleks, itu juga akan membedakan skornya. Jadi, banyak di dalam esai aku, baik dalam IELTS, TOEFL, atau misalnya ketika aku menang banyak kompetisi internasional di beberapa negara overseas, itu aku membuat kalimat yang lebih kompleks tapi grammatically correct. Bukan asal kompleks, asal tempel-tempel ya, tapi grammarnya nggak tepat. Jadi ada beberapa pembedanya sebenarnya. That's for like the assessment criteria. Now let's talk about like the structure in general. So basically for writing task 1, there will be like introduction, general overview, and also the body paragraph, minimum to body paragraph containing like the detailed description of the trend or the numerical data itself. For the introductions, pretty much, you just need to paraphrase like the title, and you cannot like omit the information about place, time, and subject. As for the general overview, it basically means it's like brief summary or the important takeaway at a glance from the data. But
for the placement itself, it's more flexible compared to the conclusion. If conclusion mostly just being placed in the very last paragraph, for the general overview, actually you can put it after introduction or in the very last paragraph. With the understanding, biasanya kalau general overview itu yang disarankan oleh IELTS tutor, peletakannya adalah setelah introduction biar nggak kelupaan aja. Dan apa sih yang termasuk di general overview? Nah, ini sebenarnya ada banyak ya yang bisa dijadiin data di general overview dan body paragraph. Mungkin biar teman-teman paham apa sih detail yang harus ditaruh di general overview dan di body paragraphnya, aku mau ngajarin sedikit hal sebagai pointer atau guideline ketika ketemu statistik atau ketemu data-data diagram di dalam writing task one. Nah, kadang-kadang mungkin masih suka banyak yang ngerasa kayak, Kak, Miss, sometimes kalau ketemu statistik tuh bingung, kayak apa sih yang harus diceritain. Apalagi kalau datanya berubah-berubah, kadang-kadang overwhelmed. Kayak nggak tahu nih, clueless harus apa yang diceritakan di dalam writingnya. Banyak yang ngerasa gitu nggak kalau ketemu data statistik dari teman-teman yang di sini? Whenever you find like statistic or like data diagram, sometimes you feel confused or clueless, like what kind of thing that you need to put into your writing. Kira-kira ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Mungkin boleh sambil direspon di chat box ya. Oke. Banyak yang clueless, kata Kak Aji, Kak Maya. Ya, jadi ada beberapa patokan nih, biar teman-teman tuh nggak bingung kalau misalnya ketemu data. The first one of the thing that you can always try to check will be like the highest and lowest values. Jadi teman-teman bisa lihat dari data itu, titik tertinggi dan terendahnya di mana. Terus ada juga namanya overall trend. Kalau overall trend itu kita nge-compare data awal sama data akhir aja. Apakah datanya itu naik atau turun gitu ya. Sometimes ada juga yang analisis dari biggest differences. Jadi ngelihat kenaikan atau penurunan yang paling menonjol atau paling signifikan. Kalau similarities itu lebih ke hal yang ketika ada angka yang identical, jadi kalau variabelnya banyak, dia angkanya sama persis nih. Tapi kalau variabelnya yang satu, berarti dia angkanya steady atau stagnan. Jadi dia flatline gitu ya, kalau dia yang single variable. Ada juga yang namanya significant exception. Kalau significant exception itu artinya pengecualian dalam bahasa Indonesia. It means contoh skenario nih, misalnya teman-teman dapat data 5 negara. Dari 5 negara itu 4 mengalami kenaikan. Satu ada yang turun sendiri, berarti kan dia pengecualian atau anomali. Dia berbeda dengan mayoritas. Nah, itu juga bisa diceritakan di dalam writing. Jadi, from like those guideline or pointer, lebih punya bayangan apa yang harus ditulis. Kurang lebih kayak gitu. Tapi memang harus link praktek juga writing. Karena kalau cuma dihafalin doang, nggak pernah dicobain dalam bentuk penulisan, itu pasti masih akan lebih time consuming ketika ngebaca data. Tapi kalau udah kebiasaan, udah ngerti teorinya, udah ngerti pointernya, diimplementasikan, akan lebih cepat ketika analisis data. Sekarang kita mau lihat contoh ya. Jadi secara umum ini ada beberapa vocab yang bisa digunain. Kita mungkin akan ada percepat sedikit aja, lebih ke structure. Ini juga ada penggambaran-penggambaran. Jadi kadang-kadang, like what I said, kalau kita pengen dapat band score 7 ke atas, kita nggak boleh nih pakai vocab yang biasa. Misal, kalau vocab biasanya itu increase. Tapi kalau kita bisa pakai kata-kata kayak, oh substantial upswing, oh the number experience an upward trend. Nah, itu bisa menambah band score-nya kita. Jadi semakin advance vocab kita, itu juga akan menambah band score-nya juga untuk lexical resources in particular. Kadang-kadang, selain kita juga main dari segi kata-kata trennya, boleh juga nih dari detail number-nya kita kasih variety. Instead of telling like the actual number, mungkin sometimes kita bisa ceritakan dalam bentuk pecahan. Misalnya, biar keren, yang biasanya aku ajarin ke student yang gampang-gampang aja sih, yang biar dia itu bisa gampang dihafal, kayak 20% tuh kita bisa bilang a fifth, a quarter untuk 25%, half, three quarter, etc. Jadi kalau kita bisa pakai kalimat-kalimat seperti ini juga, itu juga bakal enrich vocabulary untuk lexical resources. Nah, cara memulai kalimat, how you gonna like start the sentence subject. Ada yang namanya sentence subject itu artinya adalah awalan kalimat. Kalau teman-teman cara nulis awalan kalimatnya tuh sama terus, misalnya pakai tahun, in 2000, in 2001, in 2010, gitu aja terus awalannya. Itu nilainya nggak akan terlalu tinggi. Jadi sometimes you also need to put variety of the sentence subject. Cara untuk memberikan sentence subject yang mungkin beragam, teman-teman bisa selang-seling nih. Kadang-kadang mungkin bisa pakai tahun, kadang-kadang bisa pakai linking word, kadang-kadang bisa pakai construction seperti ini, pakai kata there was, there were, there is, there are. Bisa juga pakai noun diikuti verb kayak the number of, the figure of, atau bisa juga kita pakai kata-kata kayak time frame-nya dulu diikuti kata kerja kayak so, experience, atau witness, kemudian adjective sama noun-nya.
Jadi biasanya kalau teman-teman perhatikan yang di internet pun atau di contoh-contoh model answer yang dapetin 7 ke atas, pasti awalan kalimat dia tuh nggak monoton sama semua. Ada diselang-seling juga yang ngebantu dia mendapatkan skor yang lebih optimal. Oke, sekarang kita mungkin mau lihat contoh data ya, buat aku gambarin yang tadi, masalah introduction, general overview, sama body paragraph, biar langsung kebayang. Kalau teman-teman ada yang mau ngambil foto atau screenshot dulu dari data ini boleh, sebelum nanti aku tampilin untuk alternatifnya dan kita breakdown nih, cara dia ngebagi antara introduction, general overview, dan body paragraph. For now, mungkin aku kasih waktu kalau ada yang mau ngefoto atau mau nge-screenshot, silahkan. Kalau udah foto atau screenshot, kasih respon ya di chat box biar bisa aku scroll down untuk alternatifnya dan aku jelasin mana introduction-nya, mana general overview, dan mana yang body paragraph. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan aku jawab setelah ini ya, biar nanti nggak lompat-lompat urutannya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh sembari nanti aku jelasin dulu, biar ibaratnya kalau aku sambil jawab sekarang, nanti takutnya kan lompat-lompat nih. Oke, udah selesai ya, udah aman. Kita coba lihat alternatifnya. I'll give you some time for around like 3 until 4 minutes buat baca secara sekilas sebelum nanti aku jelasin pertanyaan-pertanyaan technical tentang mana introduction, general overview, body paragraph, apa yang harus ditulis, dan lain sebagainya. Silahkan boleh diamati dan dipahami, dibaca dulu selama 3-4 menit.
Okay, sorry for the technical problems because it's raining heavily at my place at the moment. Let me continue from the very last one. Jadi kita coba balik tadi untuk masalah tenses dan juga cara penulisannya ya. Tadi ada pertanyaan juga di chat box, tensesnya tuh pakai apa untuk general overview dan lain sebagainya. Nah, to begin with, seperti aku bilang, pasti kalau untuk di writing task one, dia tuh pasti ada keterangan waktu atau tahun, kecuali flowchart. Karena kalau flowchart itu dianggapnya adalah general knowledge atau pengetahuan umum, jadi dia nggak akan ada keterangan tahun. Jadi kalau untuk flowchart itu nggak ada tahun. Tapi kalau misalnya untuk data yang lain pasti ada tahunnya, dan teman-teman harus adjust tensesnya accordingly based on the time frame. Kecuali untuk introduction. Dan itu pun hanya untuk supporting verb-nya ya. Kalau diperhatiin, di sini kan tahunnya lampau nih. Tapi untuk kata kerja setelah nama bar chartnya dia pakai verb satu, gambarnya pakai S, nggak pakai D. Kenapa? Reasoningnya adalah kalau introductions, informasi apa yang diberikan dari data tersebut akan menjadi sebuah fakta, nggak akan pernah berubah. Jadi supporting verb setelah kita nyebut nama datanya itu pasti pakai verb satu, nggak mungkin pakai bentuk lampau. Jadi kalau ada yang kadang-kadang teman-teman lihat kayak nulis compare-nya pakai D atau illustrated pakai D, itu kurang tepat. Harusnya kalau untuk supporting verb di introduction selalu pakai verb satu. Sedangkan untuk general overview dan juga body paragraph itu menyesuaikan dengan tahun. Kalau tahunnya lampau ya berarti kita pakai past tense dan juga past verb form. Tapi kalau tahunnya itu masih projection atau forecast di masa depan, kita bisa pakai future tense juga. Jadi kalau untuk overview dan body paragraph, tensesnya mengikuti dengan tahun data. Tapi kalau untuk verb supporting yang di sini, dia akan selalu pakai verb satu. Kira-kira tadi pertanyaan dari Kak Fadilah sudah terjawab untuk masalah tenses atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku lanjut dan ngejelasin intro, general overview, dan body paragraph. Dari Kak Fadilah, all clear untuk masalah tensesnya? Aman ya? Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi tentang isi dan cara grouping untuk strukturnya. So for the introduction, like what I said at the beginning, it's gonna be like a simple paraphrasing from the title or from like the question. Jadi teman-teman tinggal paraphrase aja, cuma pastikan keterangan subjek, tempat, dan tahun kalau ada jangan sampai dihilangkan. Itu yang paling penting. As for the general overview, teman-teman bisa pilih aja dari tadi feature yang tadi kita udah discuss beberapa pointer, bisa dipilih untuk dijadikan general overview, nanti sisanya kita jelaskan lebih rinci, ditaruh juga actual numerical datanya di body paragraph. Jadi kalau untuk overview secara garis besarnya aja. Nah, kalau misalnya teman-teman secara umum, like what I said, IELTS Tutor itu akan menyarankan general overview itu setelah introduction ya, karena kalau misalnya lupa nggak naruh general overview, itu nanti ada pengurangan di bagian task achievement. Nah, tapi sebenarnya kalau mau ditaruh in the very last paragraph pun, kadang-kadang kalau teman-teman lihat beberapa yang dapat band 7 ke atas, itu bisa. Cuma, kenapa sih IELTS Tutor tuh biasanya nyaraninnya setelah introduction, biar nggak ke-skip dan biar optimal. Karena kalau teman-teman lupa naruh general overview, itu akan mengurangi nilai task achievement secara signifikan. Okay, now let's move to the body paragraph. So basically for the body paragraph, this is like the main discussion about like the relevant comparison and also the overall trend and also the numerical data in general. Jadi ini adalah penjelasan yang lebih rinci, yang lebih detail gitu ya, untuk perbandingan komparasi-komparasinya dari segi tren, angka, dan juga ibaratnya important feature. Nah, kalau teman-teman lihat dan compare dengan tadi data yang udah difoto atau screenshot, cara dia menjelaskannya itu ibaratnya nggak semuanya dijelasin satu-satu semuanya. Karena kalau datanya banyak ya nggak mungkin juga kita jelasin satu-satu dan itu bukan expectation dari guideline-nya juga. The most important thing is that you are able to provide like the most important feature or the important takeaway-nya, bukan semuanya. Nah, tadi kita kan udah bahas nih beberapa pointer untuk ibaratnya ditaruh di dalam body paragraph. Sekarang kita coba identify secara umum sebelum nanti kita cobain sedikit idea generation di writing task 2 ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dia ngebahas dulu yang ibaratnya tertinggi, terus kemudian dia nge-highlight shifting trendnya tuh, perubahan tren yang terjadi. Terus dia juga ngomongin untuk sisi yang lowestnya, representation terlowestnya itu kan dia ngomong, oh mereka yang consume fast foodnya setiap hari itu yang lumayan terendah throughout the period given. Ini juga sama nih, the second smallest-nya itu juga ibaratnya cenderung rendah dibandingkan yang lain.
Dan kalau teman-teman perhatikan, cara dia mengkonstruk kalimatnya itu nggak monoton ya. Sometimes dia itu pakai linking word, sometimes dia juga ibaratnya di dalam writingnya itu ngasih comparison, direct comparison juga. Terus kalau kita perhatikan banyak vocab yang less common. For example, ada kata-kata dwindle, it basically mean the same thing as decrease. Fancy word buat kata decrease. Ada kata-kata settle, 10-year period. Jadi penggunaan vocabnya itu nggak yang basic dan berulang-ulang. Cara dia membuat writingnya lumayan variatif. Oke, kita rada ngebut sedikit. Mungkin kita sambil ke writing task tuh sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan lagi ya yang udah di chat box. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh sambil di drop juga di chat box ya. Setelah ini akan aku respon. Next one, for the writing task 2. Actually, for the writing task 2, it will give like a higher contributions to your final writing score. Jadi mungkin aku mau clarify dulu sedikit. Antara WT1 dan WT2, itu komposisinya nggak sama. WT1 itu hanya berkontribusi 33%, WT2 itu 2 kali lipat lebih tinggi, atau 66%. Jadi sebenarnya WT2 ini yang lebih krusial. Kadang-kadang kalau mungkin teman-teman suka ngeliat konten-konten, ada yang suka bilang kayak, oh lebih baik kerjain WT2 dulu dan lain sebagainya. Sebenarnya it's a matter of personal preference. Cuma sedikit heads up, WT2 itu berkontribusi lebih besar compared to the writing task 1. Dan dari writing konsepnya pun akan sangat-sangat berbeda. In the writing task 1, it mostly just like a factual report. You have to give like the factual and objective interpretation from the given data without including your personal speculation or personal opinion at all. Tapi kalau di WT2, biasanya kita menggambarkan perspektif kita terhadap sebuah problem background, tapi tetap ini adalah academic writing, jadi penggunaan bahasanya pun harus lebih akademis, nggak boleh terus-terusan misalnya pakai subject pronoun I, you, terus-terusan dari awal sampai akhir, itu tetap nggak boleh ya. Jadi ada boundary-nya juga untuk penggunaan ibaratnya subject pronoun-nya untuk di WT2. Dan different type of writing comprehensions itu akan memiliki slightly different concept dari segi isi yang harus ditulis. Kalau di writing task 1 ada 7 untuk academic IELTS. Di writing task 2 itu secara garis besar ada 4. Ada yang opinion led, argument discussion, issue discussion atau problem based, dan ada juga yang namanya mixed practice atau two part of question. Dari masing-masing ini nanti ada subnya lagi ya, by the way teman-teman. Jadi kalau misalnya belajar sendiri, kenapa sih untuk writing suka susah naikin band score? Itu dikarenakan ada format-format khusus yang teman-teman harus pahami dan beda tipe soal nanti akan ada slight differences regarding like the structure for how you gonna like put your argument in the body paragraph and thesis statement. Selain itu, pastinya kalau untuk writing, ini adalah salah satu skill yang butuh personalized feedback. Kalau teman-teman, ibaratnya cuma nulis aja, nggak ada yang tutor yang experience, mungkin yang memberikan personalized feedback dari segi grammar, struktur, dan tata bahasanya, biasanya akan lebih susah untuk improve band score-nya. Nah, kalau untuk writing task tuh secara umum, oke sambil aku lihat beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nah, sembari kita lihat, jadi kadang-kadang banyak kesalahan common mistake-nya itu student langsung nulis esai karena takut sama waktu, they are in rush, they think about like the idea generation while write like the argument. Ini kurang ideal sebenarnya. Sebisa mungkin teman-teman itu pahami dulu questionnya dengan hati-hati, terus kemudian kalau bisa sih bikin semacam kayak draft ya. Kurang lebih tuh seperti apa struktur yang mau ditulis, argumen-argumen utamanya, dan baru dikembangkan. Karena kalau kita baru mikir idea generation, memahami question sambil nulis semuanya, biasanya yang terjadi adalah esainya tidak koheren atau jumpy. Antar satu argumen ke argumen berikutnya itu transisinya kurang bagus. Dan itu akan sangat compromise your score for coherent and cohesion. Untuk writing task tuh, the main difference adalah di sini harus banget ada conclusion ya. Dan dari segi si writingnya pun, introduction-nya ada yang namanya thesis statement. Thesis statement basically means kayak direction dari esai ini akan membahas apa, dan itu akan disesuaikan dengan pertanyaan. Contoh simple aja buat sedikit off. Misalnya kalau kita dapat pertanyaan kayak, to what extent do you agree or disagree? Ini contoh basic aja ya. Misalnya tesis statementnya kita bisa tulis kayak harus langsung dijawab kan. Berarti kalau yang untuk ini kayak, oh I personally agree with the notions of hiring more young people. Tapi kalau pertanyaannya beda, kayak what are advantages and disadvantages of hiring young people, teman-teman nggak bisa nulis tesis statementnya agree disagree karena kan nggak nyambung. Jadi bukan kayak satu buat semua ya, harus di adjust accordingly based on the typical question that you get.
Mungkin di thesis statementnya kita bakal tulis kayak this essay will identify the possible benefits and drawbacks of recruiting more young people. Jadi ada thesis statement yang letaknya itu di kalimat terakhir di first paragraph. Kalau untuk body paragrafnya sendiri, perbedaannya adalah kalau di WT2 nggak boleh sekedar kayak shopping list dalam artian, oke aku mau nyebutin alasannya A, B, C, D. Mau teman-teman kasih 10 quantity pun, kalau tidak ada penjabaran dari segi supporting sentence atau relevant example, itu nilainya nggak akan optimal. Jadi di dalam writingnya itu harus bisa memberikan elaboration yang logical dan juga bisa mengilustrasikan poin argumennya. Jadi nggak boleh asal mentions satu poin ke poin berikutnya. Harus ada penjabaran yang lebih runut. Nah, kita mungkin mau sambil lihat typical questionnya ya, secara garis besar. Nanti mungkin boleh nih sambil respon sedikit-sedikit sebelum nanti aku jawab-jawab pertanyaan. Dan setelah itu nanti akan aku kembalikan ke kakak tim dari Alspresso-nya. Nah, sekarang mungkin teman-teman boleh lihat, di sini kan ada dua pertanyaan berbeda ya. Yang satunya agree disagree, yang satunya discuss both view and give your opinion. Secara umum, ini juga nanti akan ada perbedaan. Kalau agree disagree, sekiranya teman-teman hanya pilih agree, reasoningnya ya udah kasih dua alasan kenapa setuju. Kalau nggak setuju, dua alasan kenapa nggak setuju. Tapi kalau discuss both view, you have to be able to provide some underlying reason untuk perspektif satu dan perspektif dua. Baru di conclusionnya itu kita jelasin kalau kita pribadi lebih condong ke perspektif pertama atau perspektif kedua. Jadi like what I said, different type of question will have like slightly different concept or structure, especially for the thesis statement and also the body paragraph. Mungkin kita mau coba sedikit idea generation untuk yang topik pertama deh, agree or disagree tentang ibaratnya plastic shopping bag itu menyebabkan environmental problem dan banyak yang memberikan notion, oh harusnya kita ban nih, kita harus melarang penggunaan plastic shopping bag. Kira-kira mau agree atau disagree dan reasoningnya apa? Mungkin aku kasih waktu 1-2 menit, nanti boleh ya di drop di chat box secara singkat aja, nggak harus full sentence. Kira-kira kalau misalnya mau agree alasannya apa, disagree alasannya apa. Silahkan, boleh sambil dipikir-pikir dan boleh sambil direspon di chat box ya, nanti dari teman-teman untuk topik yang pertama. Kemana ini? Sepanjang ribu itu kok agak ada. Oke, mungkin boleh. Kira-kira teman-teman bisa juga, aku udah sambil baca tadi untuk beberapa questions yang masuk. Mungkin boleh nih dikasih opini. Kira-kira kalau mau agree alasannya apa, kalau misalnya disagree alasannya apa, you can like drop your response in the chat box. Sambil nunggu untuk ada yang respon di chat box, mungkin aku juga pengen sambil denger nih, siapa tahu teman-teman bisa respon actively dengan open mic, biar kita juga lebih interaktif juga. Let's hear from, let me see. Oke, udah ada respon. Mungkin aku pengen dengar kalau dari Kak Agnia, if you are the one getting these topic questions, kira-kira akan pilih agree or disagree, dan kira-kira idea generationnya seperti apa nih Kak, secara garis besar. Kalau dapat topik, setuju nggak sih kita harus melarang penggunaan plastik shopping bag? Agree. Kira-kira kalau dari Kak Ania, kenapa nih alasannya pengen agree dengan notionnya? Dua argumen utamanya kira-kira seperti apa yang bakal dijelaskan di dalam writingnya?
Boleh, boleh, boleh banget. Kita cuma pengen denger idea generationnya dulu ya. Yang penting ngerti konsepnya juga. Silahkan, boleh kalau mau open mic lebih baik bisa share nih Kak. Kira-kira pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kira-kira kalau agree alasannya apa dua? Alright, we also have like another response. Mari kita tunggu dari Kak Agnia. Dari Kak Lisa. Nah, di sini berarti kalau Kak Lisa lebih ke partially agree ya. Kalau misalnya itu tuh dangerous, tapi instead of completely banning the use of the plastic shopping bag, ada sedikit recommendations kalau misalnya kita memberikan additional charge atau fee, biar orang tuh lebih ke discourage instead of kita langsung, oh nggak boleh digunakan sama sekali. Jadi boleh banget teman-teman mau agree, partially disagree. Cuma konsekuensinya kalau kita netral atau dalam tanda kutip partially agree dan partially disagree, kita harus jelasin alasan kenapa kita agree dan kenapa kita disagree. Tapi kalau teman-teman pengen lebih strategis di real official test, sebenarnya lebih gampang kalau kita ngambil salah satu sisi. Karena kalau kita ngambil salah satu sisi, lebih possibility untuk mengurangi loopholes-nya lebih tinggi. Bukan berarti kalau netral nilainya akan lebih rendah ya, enggak juga. Cuma maksudnya kalau kita netral akan ada sedikit possibility ada loopholes dan tasnya akan lebih berat dibandingkan kalau kita milih salah satu sisi. Oke, kalau dari Kak Agnia, pertama tidak bisa didaur ulang. Jadi mungkin concern about environmental impact-nya dari the use of shopping bag. Thank you so much. Ada lagi dari teman-teman untuk yang agree disagree sebelum aku jawab beberapa pertanyaan dan summarize meeting kita malam ini. Sembari kita tunggu beberapa respon, mungkin aku sambil jawab-jawab pertanyaan yang di atas-atas tadi ya. Kita mulai dari pertanyaan yang tadi sempat ada yang nanya. Pertanyaan masalah penggunaan capital letter dan lowercase untuk listening. Jawabannya kalau untuk listening dan reading comprehension itu nggak matter. Yang paling penting adalah masalah word count, spelling, dan juga dari segi si singular plural. Tapi kalau untuk huruf besar kecil itu nggak ngefek. Itu ngefeknya di writing. Kalau untuk writing comprehension, penggunaan capital letter dan juga lowercase itu akan masuk ke penilaian grammar. Itu untuk pertanyaan pertama ya, berkaitan sama listening. Jadi kalau untuk listening sama reading, penggunaan huruf besar, huruf kecil itu tidak ngefek. Ngefeknya itu nanti di writing comprehensions, dan itu masuknya ke bagian nilai untuk grammatical accuracy. That's for the first question. Terus tadi untuk masalah tense sudah dijawab ya. Ada lagi pertanyaan dari Kak Tiara, tadi masalah lowercase dan capital letter. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Wijayanti, masalah word count. Jadi jawabannya, kalau teman-teman kurang dari word count, let's say bahkan kurang cuma satu kata, misalnya WT1 diminta untuk 150, teman-teman cuma bisa bikin 149, itu nanti pasti ada pengurangan. Pengurangannya di aspek task achievement. Jadi kalau kurang dari require word count, itu nanti ada penalti ya Kak, selalu. Apalagi kalau misalnya banyak. Tapi kalau misalnya cuma satu pun tetap masih ada penaltinya. Jadi pastikan minimum word count-nya itu terpenuhi. Kalau untuk maksimumnya, secara eksplisit kadang-kadang nggak ada yang ditulis secara langsung gitu ya, aturan maksimumnya. Cuma secara umum, reasonable length di dalam writing comprehension itu WT1 itu di bawah 200, WT2 itu di bawah 300. Jadi mungkin teman-teman kalau WT1 bisa aim sekitar 150 sampai 199. PT2 bisa aim sekitar 250 sampai 299. Karena kalau terlalu panjang yang ibaratnya nggak substansial, nggak ada isi yang ibaratnya penting, itu cuma kayak mengulang hal yang sama over and over. It means biasanya kalau terlalu panjang juga ada implikasi coherence-nya kurang bagus. Karena dia belum capable untuk bisa bikin writing yang efektif dan concise. Jadi jawabannya kalau kurang ada penalti, kalau kepanjangan biasanya cenderungnya itu writingnya belum efektif dan belum concise dan biasanya ngefeknya ke coherent cohesion. Dari Kak Wijayanti pertanyaannya sudah terjawab. Udah aman ya dari Kak Wijayanti. Sekarang aku lanjut lagi ada pertanyaan masalah overview yang di akhir after details. Beda Kak. Jadi kalau untuk general overview linking word-nya tuh beda dengan conclusion. Kalau conclusion itu kan linking word-nya seperti in conclusion, to conclude, to sum up. Jadi salah satu hal penanda ini tuh adalah general overview bukan conclusion dari penggunaan linking word-nya. Biasanya untuk general overview the most common one will be overall. Tapi kalau conclusion dia itu linking word-nya berbeda. Biasanya kayak yang aku sebutin tadi ya, beberapa. Dari Kadia, jadi salah satu aspek pembedanya adalah dari segi linking word-nya. Kira-kira pertanyaannya sudah terjawab? Oke, udah aman ya. Aku sambil lihat-lihat lagi.
Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah aku jawab semua. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh banget sebelum aku kembalikan ke tim Alspresso. Nah, ini udah ada beberapa respon juga untuk idea generation-nya. Excellent point. Sedikit feedback, nanti pastikan kalau misalnya untuk di dalam idea development, untuk di writing task tuh like what I said, paling nggak ada satu argumen utama dan kemudian ada satu argumen penjelas atau contoh. Misalnya nih, kalau aku kasih gambaran topik yang lain, biar lebih kebayang, untuk topik yang lebih simple, let's say kita dapat topik masalah kita mau memperkerjakan yang mana, yang muda atau yang tua gitu ya. Terus teman-teman pengen pro sama yang muda. Misalnya teman-teman argumen utama atau topik sentence-nya kayak, oh first and foremost, young people tend to have better physical strength and endurance. Nah, kita nggak boleh nih berpikir kayak, ya udahlah, semua orang juga ngerti kali ya, walaupun nggak dijelasin. Kalau orang semakin muda, ya fisiknya semakin kuat, stamina-nya semakin tinggi. Nggak bisa. Teman-teman harus ada elaboration. Contohnya, misalnya ini adalah topik sentence atau argumen utama. Mungkin elaboration yang bisa aku taruh, let's say aku pakai penjelasan kayak, oh, admittedly, as people get older, they might feel tired more easily and lose their focus if they work for too long, misalnya. Jadi, sesimpel ini pun nggak masalah. Yang penting ada idea development yang menggambarkan poin utama. Kita nggak boleh cuma main argumennya aja. Atau kalau kita mau kasih contoh juga bisa, nggak harus statistik atau study case. For example, aku mungkin based on personal experience, aku bakal tulis kayak, oh oke, for instance, many factory worker who are above 45 years old might require more frequent breaks and have lower productivity level misalnya. Ini adalah penggambaran contoh. Jadi idealnya kalau untuk WT2 nggak cuma argumen utama, tapi ada penjabaran entah dalam bentuk supporting sentence atau relevant example. Dan ini tuh boleh dari personal experience atau personal knowledge-nya kita. Nggak harus statistik atau study case. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum nanti aku kembalikan ke tim Alspresso. Di sini ada yang tanya nih dari Kak Maya masalah lack of idea. Jadi sebenarnya semua topik di IELTS, walaupun topiknya itu bisa apapun, bisa ngebahas kayak farming, chemistry, bisa ngebahas tentang ekonomik, bisnis, itu kan nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Cuma semua topiknya itu adalah topik-topik yang bisa kita gunakan common sense kita juga. Nggak mungkin dia ngebahas kayak, oke jelasin point of view kamu tentang perang dunia, itu nggak mungkin. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti pertanyaan-pertanyaan umum yang sekiranya tuh kita bisa bikin ibaratnya logik untuk common sense-nya tuh reasoningnya seperti apa. Saran dari aku, biasakan untuk memberikan ide yang nggak perlu overly complicated. Yang harus dieksekusi lebih mendalam, kalau pengen dapat band score 7 ke atas adalah diperkuat dari segi elaboration, pakai kalimat yang lebih kompleks, pakai ibaratnya vocab yang lebih advance. Tapi kalau dari ide sendiri nggak perlu sesuatu hal yang ibaratnya overly complicated. Teman-teman coba bisa bayangin sekiranya nih topik tersebut ngefek ke diri sendiri. Cara aku membuat idea generation tuh aku lihat dari level terendah. Pertama, kira-kira dampaknya kalau secara personal tuh seperti apa? Kedua, ada implikasi dari segi scope keluarga atau community nggak? Atau workplace. Baru yang ketiga, kita ngomongin dari skala yang lebih besar, misalnya dari skala, let's say, negara. Contoh dengan topik plastik bag, mungkin kalau dari segi dampak personal, kalau misalnya di ban, at the same time positifnya, mungkin itu akan membuat kita terpaksa untuk beralih nih ngebawa sendiri. Jadi kita juga ibaratnya nggak terlalu banyak waste dari segi householdnya, karena ya udah aturannya memaksa kita untuk kita bawa karung belanja sendiri ibaratnya atau tas belanja sendiri. Terus kita mungkin runut, oh kalau dari segi community, kalau misalnya ada ban dari plastik bag, kemungkinan jumlah sampah yang berkaitan dengan sampah ini akan, sampah-sampah yang berkaitan dengan plastik yang mungkin susah didaur ulang akan berkurang juga. Jadi mungkin pencemaran-pencemaran gara-gara plastik itu akan berkurang. Oh kalau dari segi negara, misalnya kalau dari segi tadi banyak yang udah berkurang, di community kita sampah-sampah ibaratnya untuk plastik bag, alokasi-alokasi dana untuk masalah sampah ini bisa digunakan untuk sektor yang lebih esensial kayak gitu. Jadi cara berpikirnya jangan terlalu panik untuk memberikan suatu ide yang orang lain nggak pikirin atau overly complicated, tapi fokus coba dirilet ke diri sendiri ya Kak Maya. Dari level yang paling kecil, implikasi ke personal, community, workplace,
baru skala skop yang lebih besar seperti negara. Jadi saran dari aku seperti itu, karena pasti semua topiknya itu bisa menggunakan common sense. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sebelum aku kembalikan ke tim IELTS Preso, mungkin aku pengen dengar satu feedback deh, kira-kira dari teman-teman. How do you feel after joining the session with me, and also what is the most important reflections? Mungkin boleh nih dari Kamaya sebagai penutup, kira-kira kalau dari Kamaya, how do you feel after joining the session with me, dan juga kira-kira ilmu apa aja yang didapetin dari kelas malam ini? Silahkan Kamaya. Tentunya sih dapat gambaran ya Kak, secara utuh terkait dengan writing dan listening ya Kak. Nah dari situ juga kita tahu poin-poin apa sih yang dinilai dari examiner ya. Nah selain itu juga ya mungkin kita bisa sih terutama especially writing mungkin kita perlu guidance ya dari tutor-tutor gitu. Paling Oke. itu sih Kak dari aku. Terima kasih Kamaya untuk refleksinya. Nah, mungkin akan aku kembalikan ke tim Sales Preso ya, untuk yang sesi berikutnya yaitu dokumentasi juga. Iya, Kak Alia, thank you untuk penjelasannya pada malam hari ini. Keren banget untuk materinya. Jangan lupa thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa besok masih ada sesi reading dan speaking dengan Kak Syaima. Jadi besok kita ketemu lagi di Zoom. Kemudian jangan lupa untuk isi presensi dan juga untuk recording akan dibagikan di email masing-masing. So, sebelum kita mengakhiri, untuk teman-teman yang bisa open cam, boleh open cam, kita akan ada dokumentasi sebentar. Kemudian eh, setelah itu sudah. Oke, thank you Kak Aji. Thank you Kak Nafa, Kak Nei. Oke, thank. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Silahkan berpose dengan pose yang terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, thank you teman-teman. See you tomorrow. Terima kasih juga Kak Alia. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Have a good night everyone. Thank you kok. Thank you semuanya.